أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بامنا أما يوسف afla kuma wode yusufu ka fla kuma ni ade afla kuma ni ade de sisa donc amina ama yetumi yusufu nana fo woni ani de nyon ola ni la lese est ce que yusufu ni de nyon soro wa bi ata soro donc ibala de la tudemu ndolo ekele no etasuma no la tudemu tasuma dolo ekele obina sigi tasuma sokono la tudemu fien dolo ekele obina sigi fien sokono la tudemu nji dolo eflai obina sigi ji sokono la tudemu mbogo dolo ekele obina sigi bogo sokono donc amena le yusufu ko ni ani de nyon o aya fam akara che sisan parce que de nyon so ye tasuma so ye yusufu kele de flaka yelama ni ba ko min noji la tude ba ko min noji abi yelama aflaka fa ko ni ani de nyon akotuguni e mo mi tayla tuye e na marato ye ngalo ndigala ye jamba mo ni mo jera e bitlaka tigi jamba o ye ngalo ndigala di parce que ngalo ndigala bisika kuma kema fo shini shita kili donc yusufu ko e mo mi tayla tuye e te che fo lai e ba fa mo ali na afro ibi che fo ka koro ni yusufu na ada yi kan ni na kana da de nyokola e mo bina ja afla be bitlaka nyon jamba o mumani kono abaka bam do yusufu ko ni ani de nyokon abaka yira ko e mo mi tayla tuye eni de nyon mo ro bina je ka kodo dla nyokon be abina je ka baraka nyokon be ubi abina je ka ta kodo organiser nyokon be mais ka be bitlaka nyon jamba mais ko muso do obi a che de do ko che parce que la tudemi tasuma de ananas tasuma sokono donc o che yusufu kele fle che ni mena kuna na badu ane faso kono o ya kele muso yi nana dimiso nana fuso ane banana o ya kele muso yi ba me amina o akoko ni ani de nyon keni de nyon mo do bena je abina je ka nyon jafa abina je ka nyon trai abi je ka ko do nyina bodro parce que ebi se kan galo kemetike alera se kan galo kemetike ashi te tien folai e te tien folai ene mo mena je ara te tien folai me ko chede do kwa che muso tere keni chero bena je me chenye ngalo ndigala e namara todo ere fere tige ye namara toy donc ka bitla ka nyugon java ko fa be bitla ka diminyongor abina defo do nyugona ab defo do mi me o tigila de o be ere la dul dalala abeta ekile abi ngalo tiga chugo mena efna be ngalo tigati donc ko bitla ka nyugon java ab tale nya fe kwa donc angata yusufu nana fo ko ni ani dimi abaka famwa bo yusufu ni dimi o koradi o ye so jume ye ensanga so jume fien so yusufu baka ko akoni ani dimi akoni chalo fina bina je o fina che tukuni ini chalo bina je ma bina dimi de duela mais dimi su jume jamba dimi abini nege kwa ka ningo en la nyogo ba ko fe abi aba kalini ye ko aba yela mani mais a yoroni na bi kuma kan ane kadi abi sika ko indlana dai mene ko e organiser la tugumna aba kaleni wo ere fe beti on ga ne be ere kono aba ka famu ngana jira sisa ere jaba mu ga tugumna ko ma ne fle dimi mi ne abina dimi de do ela me chede do ba muso tede chede do aba ka famu ko ne chedo de ena abina je ka ko do tlani wo fe ma bi tlaki jaba ba kaleni me chede do muso tede aba ka famu donc amina amina furu est-ce que yusufu nini abi nini furu soro amina o de la gesta parce que aya fam ne yusufu jita sisan kana kibla sigi nini furu la ato soro quoi abaka fam ko ne yusufu nini furu parce que nini de nyon abo soro nini dimi abo soro parce que adolo e kele mais yusufu dole aji dolo e fly ni adro ka aji dolo ki kele abi nini furu soro donc adolo o e fly aji dolo e fly abi nini furu ati nini furu soro ma abogo dolo e kele abi nini bana soro donc yusufu nini furu mai amina fwa ke otei donc amai nini furu ato soro anye fwa ke parce que aji dolo e fly na aji dolo ke kele abi nini furu soro mais yusufu ji dolo e fly donc nini furu yusufu o tella tru kono aya fam donc amina
n'a nana banana dun ne Yusufu ko ni ani bana a famana sisan o b'a yira e ni mɔgɔ dɔ bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a tigi bɛ kɔfɛ a tɛ yan dɛ i bɛ zone min kɔnɔ a tigi tɛ yen k'a bɛ kɔfɛ quoi mais ko muso don parce que mun yan ye bɔgɔso ye o muso in e ye ngalontigɛla ye muso in yɛrɛ ye ngalontigɛla ye parce que yan ye so min ye sisan yan ye bɔgɔso ye e ye ngalontigɛla ye muso in ye ngalontigɛla ye donc aw fila k'a bɛna jɛ a jɛ n'o la hali a dɔw bɛ se ka kɛ telefɔni ye a b'a to yen a bɛ se ka dɔ wele jamana dɔ la sisan a bɛ jɛ ka ko dɔ dilan ɲɔgɔn fɛ mais o y'a sɔrɔ a tigi tɛ yan a tigi bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ la de mais muso de don k'a bɛna jɛ ka ko dɔ dilan ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ tila ka ɲɔgɔn janfa quoi ko daminɛ a bɛ jɛya ɲɔgɔn ye mais a mana se yɔrɔ dɔ la sisan e b'a essayer k'i ta bɔ ale kun namara la ale yɛrɛ b'a essayer k'a b'a ta bɔ e kun mais muso de don namara la donc a bɛ tila ka kɛlɛ a tɛ taga ɲɛ e bɛ nkalon tigɛ cogo min na muso in fana bɛ nkalon tigɛ ten ɔ nkalontigɛla fila n'a fɔra k'a ka jɛ k'a bɛɛ k'a fɔ k'a b'a ta bɔ ɲɔgɔn kun n ko pour que ni mɔgɔ kana kɛlɛ i b'i dogo k'i ta de bɔ a kun k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama o la kɛlɛ tɛ yen bilen mais n'a bɔra a kalama don min na dun kɛlɛ de bɛ yen ɔ nin Yusufu ye mɔgɔ sugu de ye quoi ale b'a essayer nin bɛna ni tigi de b'a essayer e mɔgɔ min ta ye laduru ye nin y'o de ye sisan e bɛna essayer k'e bɛ taa bɔ muso in de kun mais muso in tɛ yɛrɛ muso in bɛ kɔfɛ quoi ɔ muso in m'o ye quoi ale bɛ e ka janfa in dilanlen ye donc n'ale ye ka plan dilanlen ye ale a bɛ taa ɲɛfɛ fɔlɔ kɔfɛ a tɛna sɔn donc a bɛ tila k'i kale n'i ye quoi a bɛ tila k'i janfa a y'a faamu donc o la o ye Yusufu jumɛn sa o y'a Yusufu fila leçon kɔni y'a de ye a bɛ ka faamu donc an bɛna a tura la sisan an b'a fɔ assalamu alaikum wa barakatuhu